Video yan. Video yan, boss. Ah, video ba yan? Ha? Mabuhay, Philippines! Spits. Ay, kasarap ng adobo eh. Bar, pan ka na. Kaya ka. Sisindi ko eh. Ay. Ano, Noy? No, nagsigal yo. Noy! Shot muna tayo, Noy! Pinks. Noy, inom pa tayo, Noy. Shot. Pang Facebook to. Oo. Noy, kuha pa tayong isang case Ay, na gwapo baga dyan. kakao lang. Ako na ba? Oh! Namukaw! Kuya wala. Hindi, binabalang yung gonga. Ay! Daw pandis ko. Siya na. Daw pandis ko. Boss. Ay, hello again. Hi, it's me, Jake. Request of the man. Favor of the man. Dito, walang trabaho, inom-inom na na. Anong masasabi mo? Ano masasabi sa Masasabi ko, wala kayong padala. Diyan na lang kayo. Dito kami. Ikaw, Pinks. Wala. Okay ba yan talaga? Dito na mi. Where are you? Mawatan! Noy, salad, no? Kain tayo salad. Mike! Nawarin ka! Hauso. Susu. Aw. Limpaling-ling. Boss. Limpaling-ling, ling-ling-ling-ling. Limpaling-ling. Papaling-ling. Tampaling. Borbolen. Borbolen. Papanggit na tayo na mukha. Boss, patayin. Ah, teka. Ay, ano? Patayin mo, boss. Patayin mo na. Patayin mo. Lakas mo. Ngayon, linakasan. Linakasan. Okay naman. Tapos na ako. Oh, boss, next na. Okay naman. Kami na lang dalawa. Lugi. Oh, next. O, sige. Oh, it's showtime! Don't remember it's showtime! Ba't nagtatago ka? Dito. Ay, kawai. Moonwalk! Pare ka naman, par. It's showtime! Ano, may naririnig ko kita. Kaway bibir. Love you. Kaway bibir. Oh, next naman. O, next! Tingnan mo, YouTube to. Balak. YouTube to. Ano, Noy? Par ka naman, par. Bilis na, 5 minutes. I-download ko, 5 minutes. No, ikaw naman. Maya. Yan ako kuha, ikaw naman. Diyan, maliwanag. Sayawan mo, dali. Puta na, Noy. Madilim, Noy. Dito ka, Noy. Madilim dyan. Madilim dyan. Dito. Pare ka, par, masalangan. O, dito. O, doon. Stage. Ayaw ko na, Noy. Pagod na ako, Noy. Par! Patatas! Nang kalderta ang par! Namuto oh. Umakit ang kay. Rek! Woo! It's showtime! Ano, Noy? Ano, Noy? Pagod na si Noy? Boss! Hey! Isa pa, Jeff! Ay, nahingal na eh oh. Pangalawa, Noy. Magwawala na ako. Aba, pangalawa na nga yan eh. Hindi, pangatlo. Anong klaseng wala? Magwawala, pang YouTube ba? Ah, sige ah. Ngayon na, pang-upload to.
Ako lang mag-isa, Noy! Oo, Noy! Para sikat ka. Ano talaga ito? Wow!